सुनामधन्य कॉमेडी किंग तथा सिंगर, प्लीज वेलकम द स्टेज कॉमेडी किंग पप्पू बम ऑन द स्टेज। समस्त जय जगन्नाथ। मालो एते लोक केते पार्टी जेते बेले भी कौन सी जगह को जाए मु आगे देखे से जगहटा कौन। आज जो जगार ठिया मो बापांकर बयस जी अनुष्ठान बयस से 60 वर्ष 60 वर्ष भितर ये अनुष्ठान वर्ष को जदि एवरेज भी 30-40 लेखा पिला पकेबे माने पाखापाखि 2500 रु 5000 पिला ये अनुष्ठान पृथ्वी की छाड़ी सारा। माने चिंता करूँ ये अनुष्ठान छुआ बर्तमान ब्रह्मांड जाक थे। आज जो छुआ मैंने तुम ये पाठ पढ़ुच तुमको जदि किए के पचार तुम बापा कौटी पढ़ुच तुम कह आम जगटा जोटा से स्कूल नुह से गोटे तीर्थभूमि एड़े सुंदर जगह 60 वर्ष गोटे अनुष्ठान पिला जाक पाठ पढ़े छाड़ी एवं स्कूल दिने शिखई आमको आज डाकी आ माने तमे तम जदि स्कूल किसी करथिला ताले तुमको भी स्कूल किसी करने को पड़ो। जो कथा को बुझीचंती ये अनुष्ठान रो पिला माने जो माने एठू पाठ पढ़ी आज मनीष होइचंती किए कोठी अछंती आज सेमान को स्कूल डाकी थरे आस मो पाखु आ सबू पिला जाक मिशीचंती समस्ते परस्पर भितर जोगाजोग करचंदी आस आम स्कूल 60 वर्ष हो गला आम स्कूल आउ कोईला है कि नहीं वर्तमान हीरा हो गला आमको स्कूल तेणु हीरक जयंती पालन हो सारे जड़े थे से गोटे लोक था ना हूँ अजाम बेल जानी ना नहीं ज्ञानी लोक सब जानी गोटे लोक था अजाम बेल जीवन में प्रबल पाप करता एते पाप मापी हम ना सी कन्फर्म थिला 2000% जे मु नरक को जीवी मत तेल कड़े छाणवे ना शिमिली गचरे घसीबे किंतु सी गोटे घटना कौन करता ना ता पुओ ना दे देला नारायण। तो जिते बड़े मरीज सी मरवा पूर्व से हठात की कंजूस लोकटा पापी लोकटा हठात की कहीदेला इे नारायण गाई पशिगला रे कहला जो स्ट्रोक होगा माल चलीगला चलीगला सी जो भाई नरक को जीव ना लो बापा नरक को नुहे हठात देखला स्वर्ग सी जा विष्णु को पचारा प्रभु मु तो बहुत पाप करी मत कौन इे नहीं आइल एड्रेस भूल होगा कि तो विष्णु कहले ना रे बापा तू गोटे भल कम करदेलु ना कौन ना तो पुओ नाटा देलु नारायण से नाटा धरदेलु आउ ते नरक को जीवार बाट ना तू स्वर्ग को पलि आइलु। ये अनुष्ठान भी आज सेमती जड़े नारायण को हाबुड़ पड़ी आसला बेले मुझे पचारि कौन घटना स्कूल एत बड़ गोटे पुराना पिला मानकर छात्र संसद छात्र छात्री माने मिसी करिसेंती सेक्रेटरी किए प्रेसिडेंट किए मते जने भाई कहले एठी भाई सबू सेक्रेटरी सब प्रेसिडेंट मु कहले सबू सेक्रेटरी सब प्रेसिडेंट केमिति मते कहले पप्पू भाई कहले कोणार्क मंदिर किए तैयारी करथिले मु कहले लांगुला नरसिंहदेव ना लांगुला नरसिंहदेव जदि कोणार्क मंदिर तैयारी करथिले 1200 बढ़ई को मूलार चुपा छड़ौथिले 1200 बढ़ई करंती रजा को ना रे जाए एठी जदि आमे आज एते बड़ छात्र संसद रे मु कहबी आज्ञा मु करची से कहबो मु करची ये अनुष्ठान 100 वर्ष पहुंची परिबनी। तेणु एठी गोटे कथा कहबे जे अनुष्ठान को आमे करिछु जो जगार कहती जे आमे करिछु से अनुष्ठान 100 वर्ष नुहे 1000 वर्ष पर्यंत चलिबो तापरे भी
मत आम राजा भाई डाकी मुझे चौपिकी पचारि राजा भाई टे कहीदि गोटे लोक गुड़ा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी किए गोटे थे ये मिछ कहते कहले अति जदि बाध्य करछ ताले कहीदब नब भाई मारंतु ताली हरिपद भाई मारंतु ताली मु कहली फाइनान्स किए संभालुचंदी कहले गयाधर भाई मु कहली आउ किए ना सबु काम जे नागिकी अछंती जोक भाई समस्त कथा कहला परे गोटे अनुष्ठान तांको मुख्य लोकों ना कहूची ये छात्र संसद प्रभु जगन्नाथ करंतु माँ बासंती एठिकार आराध्या सी करंतु जे अनुष्ठान 1000 वर्षर पूर्ति पालन करू एठी आज एडे सुंदर जगह एडे सुंदर माहौल आपण माने एते सुंदर भाव में बसिचंदी एते लोक ए जगह अछंती सतरे मो हृदय पूरा कुतकुत हो जाउची उपस्थित समस्त गुरुजन मानकू अनुष्ठान सार मानकू दीदी मानकू सबु बेले मु कहे पिला माने तमे भी जदि अछ आम बेले गोटे पाठ पढ़ारे हिंदी रे गोटे कथा थिला गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपनी जिन गोविंद दिए बताए गोटे जगार जदि भगवान ठिया आ गोटे जगार जदि तुम सार कि दीदी ठिया जदि कहु क्या जुआर हवा लगी भगवान को नुहे प्रथम गुरुजी गुरुमा को हम सी हूँ सी गुरुजी जी चिन्ह था भगवान को चिन्ह लोकटा भगवान ठार बड़ तेणु आपण मानकर जी सारे दीदी ये अच्छा जो मैंने ये पाठ पढ़े कि रिटायर्ड हेले आज भी से आसी जो मैंने ये पाठ पढ़ुं हुए तो इमिति भी भगवान सौभाग्य देवे से मैंने पुणी ये पाठ पढ़ेबे समस्त गुरुजी गुरुमा मान को मोर कोटि कोटि दंडवत उपस्थित समस्त गुरुजन माने जो माने मो ठारू बयस बड़ इच्छा होची उल्लै कि जन जन का जुआर हवा लगी जो भिड़ अच्छी टाइम हम ना ना राण मोर इच्छा राणर भाई मोर इच्छा कि भिड़ भितर हम कि मुझे कही भाई गोड़ देखाओ भाऊ चलो पड़िया कहीं टाइम पड़ेब तेणु ये देदेली नहीं जी जी टोका अच्छा सब हाथ हल्ले दिंतु हाँ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ओडिशा रे बर्तमान बुढ़ा ना अरे हस कथा नुह यहाँ परीक्षा पड़ो ओडिशा रे आजिका दिन में बुढ़ा ना 60 65 70 वर्षर बुढ़ा को देखियो फूल पका सार्ट पिंधिकी कालिया रंग मारिक मुंडे बुलूँ क्या मऊसा डाक मारिकी गाल फुले देवे कहे बुढ़ा किए भेंडी बुढ़ा ना बैगण बुढ़ा सा मो बयस छुआ बाहर ना ठीक ना नहीं बुढ़ा किए जो छपर कुटा पचि जाइए देख समस्त कला बालिया जी कला मुंडिया अच्छा समस्ते मो भाई भाई मान को हाथ हला अभिनंदन भाई मानकर जी भौणी अच्छा जी हाथ अच्छी भौणी मैंने हाथ हल्ले दिंतु हाँ तुम भौणी हाथ हलौच लिंग ज्ञान रो भाई कहला बेले सी गोटे अन्य मनस्कर हल्ले चलते भाई हो भौणी हो चलता एवं ये स्कूल में पाठ पढ़ुवा पिला एवं 2015 पर जो माल सब आंड्री गुड्री चिंगड़ी मिंगड़ी सब हाँ जो मैंने हसिल तुम घर छुआ नी 2015 पर भाउज राण पकई कह सारे मैंने कहे 2015 पर जो मान घर छुआ जन्म होता छुआ एगुड़ा जंतु गुटे गुटे भूली जाओ कंप्यूटर गुटे गुटे से छुआ बाप माँ मोबाइल खंडे खंडे दौरान मिस कल टे डायल कल टे मेसेज टे फेसबुक टे आजिकल झील जो इंस्टाग्राम डाटा डी 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 एति छाड़ा आम मोबाइल बाबद को किसी जाचु कि किंतु एबेकार छुआ जो गुड़ा स्कूल जाऊँ प्रथम द्वितीय तृतीय केजी 1 केजी 2 एलकेजी जो गोटे केजी भी होना गोटे मोबाइल दिए तो अंत बुजुड़ी घाटी छुआ अधिकांश घरे बापा माँ छुआ को मोबाइल देखते बापा देखिए कौन रिंगटोन चेंज हो ना नहीं टीवी रे इंटरेस्टिंग टीवी रे गोटे गोटे जिनसर एडवर्टाइज दूसरी आप जानते छुआ देखा कथा नुहे गोटा बड़ लोक जिन ना कहूँ आपने बुझारे जदि से छुआ बसते बापा माँ बसते से एडवर्टाइजटा दौची बापा माँ ठाकुर को डाक बालुंगा न देखे सरी जाए साला टीवी वाला यही भाया दबार था से भाया छुआ कह माँ मा यहाँ किस बापा माँ को ब्लड प्रेसर बढ़ी जाऊ हटवा बे जाऊनु पाठ पढ़ू तो मास्टर पाठ देनी कि मो धन परा गलु पानी गिलास आने आम भावु छुआ कि सबू जानी जंतु आजिकालिया मु कहीं कहली छुआ कथा कारण यहाँ स्कूल छुआ कथा ये खाली कहवा कथा आम तो बड़ लोक सब जानी जाइए कि जानी ना एबेकार छुआ को पचार जहाँ पचार ये आजिकल छुआ कहते पूरा मोबाइल धरी धरी बंका हो गले गोटे समय थिला छुआ मोबाइल धरले बापा मार आगुत मोबाइल सब कौन गोटे कोरोना महाप्रभु आसिले
କରୋନା ମହାପ୍ରଭୁ କରୋନା ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରୋନାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବିଲେ। କୋଉଗୁଡା କହିଲେ? ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉଗୁଡା ମେଟ୍ରିକ +2 ପାସ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ମୁଁ ସିରିୟସ୍ 14 ଜନ୍ମରେ ସେ ମେଟ୍ରିକ ହିଡ଼ ଡେଇଁ ପାରିବନି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। 21 ମସିହା 2021ରେ ତାର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆସିକି ମତେ ଏମିତି ଜୁହାର ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କଣ ହେଲା କିବେ? ହାୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ କେତେ % ରଖିଯିବେ? କହିଲା 113। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଏବେ ତ ଆପଣ ପରସ୍ପର ଦେଖିବେ, 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ, 5 ଜଣ ଯାକ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଏମିତି ବସିଥିବେ, ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? କେହି କାହାରି ମୁହଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଶିବେ, ବାପା ମା ଛୁଆ ଜେଜ ଦାଦା ଖୁଡି ସବୁ। ହଁ ନା ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ ଏଟା ରାତି 2ଟା ଯାଏ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ ନା? ସେଟା ତ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ହଁ ହଁ, ବାପା ମା ଫେସ୍ ପଛେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳେ କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ। ଗୋଟେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଫେସବୁକ୍, କର ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୁଗୁଲ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ। ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଫେସବୁକ୍ ର ଚିହ୍ନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଫ୍, ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ଏଫ୍ ଫର ଫେସବୁକ୍, ନା ସେ ଫେସବୁକ୍ ବାଲା ମହା ଚାଲାକ। ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ଧରି ଧରି ବଙ୍କା ହେଇଯିବେ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ଫେସବୁକ୍ ର ଲୋଗୋ ଯାହା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା। ଯିଏ ମୋବାଇଲ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ଏଫ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଫେସବୁକ୍। ମାନେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ। ଏଇ ମୋବାଇଲ ଧର। ଯୋଉ ଛୁଆ ସୁଇଚ୍ ଚିପା ମୋବାଇଲ ବାପା ମାଙ୍କର ଥିଲା, ସିଏ ଧାର ଉଧାର କରି ଢାମ୍ବୁଳା ଢାମ୍ବୁଳା ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ, ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ। ପଢିଲେ? ସେଇ ଘର ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଛି ମୋବାଇଲ ଧରିକି, ବାପା ମା ସେପଟେ, ଛୁଆର ଚାଲିଥିବ ପବଜି ନହେଲେ ଫ୍ରି ଫାୟାର। ମାର 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 ମାର, ବାଙ୍କୁ 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 ବାଙ୍କୁ, ମୁଝେ ବଚାଅ ମୁଝେ ବଚାଅ। ବେଶୀ ଘାସରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ହଠାତ୍ ବାପ ପଳେଇ ଆସିବ, ଦେଖିବା ଛୁଆ ପଢୁଛି ନା। ଛୁଆ ଏମିତି ହାତ ଘଷି ଦେବ। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, a+b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a+b ର a² + b² + 2ab। ହଁ ସାର୍। ବାପା କହେ ଏ ଛୁଆ ଇଂଲିଶରେ ମୋର ପଢୁଛି ଆଉ, କହି ପଳେଇବେ। ଇଏ ପୁଣି ଘଷି ଦେବ, ବେ ଘାସରେ ଅଛି ବେ, ମାର ବେ ମାର ବେ ମାର। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଛୁଆ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜିକାଲି ଛୁଆଙ୍କ କଥା, ଗୋଟେ ଏତେ ଅଣୁ ବେମୁରୁଆ ହେଇଗଲେଣି। ସେଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଗୋଟେ କଣ କାମ ପଡିଲା, ଗୋଟେ ଗଗନ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସିଏ ମତେ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ ପଠେଇଦେଲେ, ପପୁ ପଳେଇ ଆସ। ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ଯୋଉ ଶହୀଦନଗରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିଲାକୁ ହିଡ ବିଲ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କଣ ଲୋକେସନ ଦେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବା, ସବୁ ଲକଡାଉନ ସମୟ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଏଇ +2 କି ମେଟ୍ରିକ ପଢିଲା ଭଳିଆ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କେବିନ ଦୋକାନଟେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଆଗରେ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ କଣ କେଞ୍ଚୁଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ପଚାରିଲି, ବେ ଛୁଆ ଏଠି ଗଗନ ମହାନ୍ତି ଘର କୋଉଠି? କହିଲା ଏଇପଟେ ପଳାଅ। ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉଛି, କହିଲା ବାଁକୁ ବାଁକୁ ବାଁକୁ। ମୁଁ ପଳେଇଲି। କହିଲା ଡାହାଣକୁ ଡାହାଣକୁ, ପୁଣି କହିଲା ପୁଣି ଡାହାଣକୁ ଡାହାଣ, ପଛକୁ 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 ପଛକୁ, ଆ ଆ ଆ ମାର ମାର ମାର, ଢୋକି ତାରି ଗାଲରେ ଦେଲି। ସାଲା ପବଜି ଖେଳୁଛେ, ମତେ ଆଡ୍ରେସ ବତଉଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିଆ ଛୁଆ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ମାନେ ଏବେ ନାକେ ନାକେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆଙ୍କ ନାଗି। ସରକାର କଣ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଲେ, କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେଲେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ତା ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଛୁଆକୁ ପିଟିବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ଅଣଗୁରିଆ ହେବେନି କିଏ ହବ? ମୁଁ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ସାରେ ମାଡ଼ ହଉ। ମୋ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମୋ ମନ ଅଛି, ମୋ ବାପା ଯାଇକି କହନ୍ତି ଆଖି କାନ ଛାଡିକି ପିଟିବ, ଆଖି କାନ କାଳେ ଫୁଟିଯିବ। ସେଇ ଦିଟା ଛାଡି ଦେଇକି ଆଉ ଯୋଉଠି ଶିଖିଛ ପିଟ। ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ଆଗରୁ ସାର୍ କହିବେ ଯେ 8ଟା ଅମରି ବାଡି ଆଣିବୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଥିଲା ସେଇପଟେ, ବାଡି ଆଣୁ ଆଣୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ବେଳିଆ ମାଡ଼ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଲ ଛୁଆ ଗୁଡା ବାହାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଉଠିଗଲା, ଦେଖ ସବୁ ମାଲ ଆଉଟପୁଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଗୁଡା ଅଭଦ୍ର କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଛି ନା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଅଛି? ସାର୍ ମାନେ ଚୁପ୍, ଏଇଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ପିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ମୋବାଇଲ ଧରିକି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟେ ପିଟିଲେ କିରେ, ପିଟିଲେ କାହିଁକି ପିଟିଲେ? ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ସମାଧାନ ବି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁ, ଯାଇକି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବି ର ବାଡେଇବେ। ଏବେ ମାଷ୍ଟର ପିଟୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ପିଟୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଖରାପ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ମାହୋଲ, ଏକଥା କହିବା ଦରକାର। ହାଇସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି, ସାହୁ ସାର୍ ମିଶ୍ର ସାର୍ ସେ ଚା ଦୋକାନରେ ଚା ପିଉଥିଲେ।
ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି। ଦିଟା 10 କ୍ଲାସ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ କାଣିକି କିଣି ଦେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତାକୁ ସିଏ ଜଣେ ନେଇଯାଇଛି ଧୂଆଁଟା, ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲା ମିଶ୍ର ସାର୍ ସାହୁ ସାର୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କଥା ବି କହିପାରୁନି, ଧୂଆଁଟା ଛାଡି ପାରୁନି। ସେ ଆର ଜଣକୁ ଠେଲିଲା, ଆର ଜଣ କହିଲା ଛାଡୁନୁ, କଣ ପିଟୁଛନ୍ତି ନା କଣ, ଛାଡ। ସେ ସାରୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏ ସାହୁ ସାର୍ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ପିଲା କେଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ହେଇଗଲେଣି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ତଳେ, ପିଲା ଯାକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଚପଲ ଖୋଲିକି ଆଣ୍ଠେଇକି ଜୁହାର ହଉଥିଲେ। ସାର୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଧନରେ ବୁଢାଟେ ହେଇଥା। ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଗଲା, ପିଲା ଯାକ ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଚପଲ ଖୋଲିଲେନି, କହିଲେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ କହିଲେ ବୁଢାଟେ ହେଇଥା। ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଗଲା, ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେନି, ସାଇକେଲରେ ବସିକି ସାରେ ସାର୍ କହିଲେ ନା, ଲାଇଫ ରିସ୍କ ନେଇକି ନମସ୍କାର ମାରୁଛି, ବୁଢାଟେ ହେଇଥା। ସାର୍ ମାନଙ୍କର କାମ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଗଲା, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି ସାରେ କହିଲେ ବୁଢାଟେ ହେଇଥା। କହିଲେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛୁଆ ଗୁଡା ଏମିତି ନମସ୍କାର ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଷ୍ଟର ଟେନସନ, ଇଏ ସାଲା ନମସ୍କାର ମାଇଲା ନା ଚଟକଣା ମାଇଲା। ସାରେ ଏଇଟା କଣ? କହିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଲେଟେଷ୍ଟ ଆମ ମୁହଁରେ ଛୁଆ ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିଲେ, କଣ କରିବା କୁହ? ମାଷ୍ଟର, ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ସମାଜ ତିଆରି କରେ, ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତିଆରି କରେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆଜି ଏଇଆ, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ତିଆରି ହବ? ମିଶ୍ର ସାର୍ କହିଲେ, ଧନ ସାହୁ ସାରେ ଟିକେ କଥା ଶୁଣ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ଆସିଲାଣି ବିଲେଇ ମୂଷା ଯିବେ ପଳେଇ। ବିଲେଇକି ମୂଷା ମାନେ ଡରୁଥିଲେ। ଏବେକାର ପିଲା ଛବି ବହିରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବିଲେଇ ନାନୀ ଉଠାଏ ଫଟୋ ମୂଷା ପଲଙ୍କୁ ଦେଖି, ବିଲେଇ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି, ମୂଷା ପୋଜ ଦଉଛନ୍ତି ଆଗରେ, ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି କଟିଗଲା। ଆଉଟପୁଟ ଖରାପ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା, ପାଠ ପଢୁନାହିଁ ପିଲା, ସାର୍ ଆସି କହିଲେ କାଲି ପାଖରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି କାଲି, ଶୁଣ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ଆସିବ ଖାଲି ରଚନା ଲିଖନ ଲେଖିଦବ, 10 ମାର୍କ, ବୁଝିଲ? ପିଲା ପଳେଇ ଆଇଲା ପିଣ୍ଟୁ ଜଗତ ବାଳୁକା, ଆସିକି ତା ମାଆ କହିଲା, लो ମା, ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କାଲି ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ରଚନା ପଢିବ। ରଚନା କଣ କହିଲୁ? ମା କହିଲା, ତୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢିଲୁଣି, ତୁ ଜାଣିନୁ ରଚନା କଣ? କହିଲା ହଁ। ନା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା। ବୋଉ କହିଲା କାଠପାଳିଆ ଦେଖିଛୁ? ମା କହିଲା କାଠପାଳିଆ ଦେଖିଛୁ, ସେକି ବି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢିଲୁଣି, ତୁ ଜାଣିନୁ ରଚନା କଣ କହୁଛୁ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା। ଆରେ ରଚନା ମାନେ ଏସେ, ଯୋଉ ବିଷୟ ପଢିଥିବ ତା ଉପରେ ଯାହା ଜାଣିଥିବୁ 4-5 ଧାଡି ଲେଖିଦବୁ। ଛୁଆ କହିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମତେ କହ। ମା କହିଲା ଗୋଟେ ବିଷୟ କହ। ପୁଅ ଭାବିଲା, କହିଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗଟା ପ୍ରାୟ ପଢେ। କହିଲା ମା କହିଲୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ। ମା କହିଲା ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଉପରେ ଲେଖିବୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇଦବୁ। ଲେଖିବୁ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅନ୍ୟତମ। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବିଦ୍ୟାରଣ ମୋ ମା ବି ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଭଲ ପାଏ। ସିଏ ସବୁଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଥରେ ଆସିବ, ଯିଏ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଲୁଚିକି ହେଲେ ଆସିବ। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଠିଆ ହୁଏ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗ। ସଇଲା। ଛୁଆ କହିଲା ଏଇଆ ରଚନା, କାଲି ଦେଖେ ମୁଁ ଛତା କରିଦେବି କହି ପଳେଇଲା। ତା ପରଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଭିତରେ ପଶିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଳେଇ ଆଇଲା। ତା ବାପା କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତିଆରି କରିଛି, ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ପଢିନାହିଁ। କହିଲା ସେ ଶିଖିକି ହେଇଛି, କଣ କରିବି ଦେଖିଆ। ଗାଈର ଆତ୍ମ କାହାଣୀ। କହିଲା ଭାଟ ଗାଈ ଭାଟ। ଦେଖିଥିବା ନଈ ବଢିର ଦୃଶ୍ୟ। କହିଲା ଝାଡା ଯିବା ନାହିଁ, କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ନଈ ଭାଟ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। କହିଲା ହେଟା କଣ ମୋ କାନ କଞ୍ଚେଇଲା ପାଖରୁ ଶୁଣି ଭାଟ। ତମ ବାପା ଭାଟ କହୁଥିଲା, ରହିଗଲା। କହିଲା ନା, ମଣିଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଡିଛି, ମୁଁ ଶିଖିକି ଆଇଛି ସାଙ୍ଗ, ପଡିଛି ବାପା। ଏଇଠି ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ମାର୍କ କରିବେ। 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ତ ବାପା ଭଲ ନା ମା ଭଲ, 30 ବର୍ଷ ତଳେ ସବୁ ପିଲା କହୁଥିଲେ ମୋ ମା ବହୁତ ବଢିଆ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ବାପା ପ୍ରବଳ ରାଗି, ବାଡାନ୍ତି, ମୁଁ ବାପାକୁ ଡରେ। ହଁ ନା ନା? ଏବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଟାକୁ ଡାକିକି ପଚାରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଡାକିକି ପଚାରିବେ ତ ବାପା ଭଲ ନା ମା ଭଲ, ସବୁ ପିଲା କହିବେ ମୋ ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ, ମୋ ମା ଟା ବହୁତ ରାଗି। ହଁ ନା ନା କୁହନ୍ତୁ? ଇଏ ଛୁଆ କହିଲା ମୋ ବାପା ତ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଶିଖି ଯାଇଛି, ପଡିଛି ବାପା, ଲେଖିଦବା। ଲେଖିଲା ମୋ ବାପା ଗାର। ତା ମା ତାକୁ ଯାହା ଶିଖେଇଥିଲା ସାଲାଟି ସେଇଆ ଲେଖିଦେଲା, ଆଉ ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ବାପା ଲଗେଇଦେଲା। ରଚନା ଏମିତି ହେଲା, ମୋ ବାପା ଗାର ଫାଷ୍ଟ। ଦୁନିଆରେ ମୋର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅନ୍ୟତମ। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବିଦ୍ୟାରଣ ମୋ ମା ବି ତାକୁ ରଗଡ଼ ଭଲ ପାଏ। ସିଏ ସବୁଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଥରେ ଆସିବ, ଯିଏ ଯେତେ ମନା କରିବି ସାଲା ଲୁଚିକି ହେଲେ ଆସିବ। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଯୋଉ ବାପା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିଆ ଛୁଆ, ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି।
নবম শ্রেণীরে পরীক্ষা আছে 5 দিন সার কলে ইতিহাস সার হিস্ট্রি কলে রে 5 দিন খଣ୍ଡে পরীক্ষা রিভিজন তো সরিগলানি কাହାର কোন পচারিবার ଅଛି পচার এই তু না তোরা দিনে তো পাঠ পড়নুবে ঠিয়াল পরীক্ষা আছে জানিଛୁ কি কলা হ্যাঁ স্যার জানিছি কইলু শিবাজি কিয়ে সে কলা স্যার কিয়ে স্যার কইলে বে শিবাজি কিয়ে ইয়ে কলা স্যার সে কিয়ে স্যার কইলে বে শিবাজি কিয়ে জানু কলা না রাणा सारे मुझे जाननी कहीं मिछ कही मत पचारू तो अनुभव किए बाबूसान किए सनी लियोनी किए सर एक्चुअली खराब भाबे सर ये शिवाजी टी किए सर कहले मूर्ख परीक्षा 5 दिन रहिला बही रे ध्यान दे पढ़ा उपरे नजर रख आपे जानी जीवु शिवाजी किए एति कहिसंदी सारे तापर टुन्ना कहला सारे सर कहले कोन ना सर रमेश किए सर कहले सी की सर बाबूला सर कहले किए सी तार बैकुंठ किए सी यही तो तुम मास्टर गुण खराब आउ तुमर जो झीटा +2 सेकेंड ईयर पढ़ु ता उपरे नजर रख ता उपरे ध्यान दियो आपे जानी जीवो ए टुका सब किए माने को परिस्थिति रे एबेकार पिला अछन छोट पिला के नारे कहला आपण हसुचंदी बुढ़ा के नारे कोई भी दुबो घास नाकरे गेंजी की हसीबे माने इमिति का परिस्थिति एबे आपण विश्वास करेंगे मोर जो टीवी रे कार्यक्रम गुड़ा दिए प्राय देखी आपण जो जहाँ कह सत कह अदालत कि फालतू कथा जो प्रोग्राम भी दिए राणो भाई आज पर्यंत कौन मु स्क्रिप्ट देखिकी कहे ना माने बापा मते खाइबा लगी दियो मुझे कहबी बापा मते खाइबा लगी दियो नाही मु कौन कहे ना आम जीवन रे जो घटना गुड़ा घटुची मु सेई गुड़ा ता भितर कहे आम लाइफ स्टाइल टा एते खराब हो गलानी जे आम कथा गुड़ा मु कॉमेडी भलिया लागुची माने गुडे परिस्थिति वर्तमान एमती भगवान टेंशन हो गले मनीष गुड़ा कहीं तैयारी करी गोटे छोटिया गप कह प्राय शुणी थे गोटे काठुरिया सबुदिन जंगल को काठ काटा लगी जाए काठ काटिकी आने मार्केट रे बिकिकी से पिला छुआ परिवार चलती दिने से गछ उपरे चढ़ी कुराटी काठ काटुची खरा बेलिया ता हाथ झाड़ होगा स्लीप करगला हाथ कुराटा तले गोटे पानी गड़िया था तारी भितर पड़गला सी आसला देखला पाइला ना गामुछा बदली नाईर टे सोरिष तेल मारिकी बुड़ीला 35 अधघंटे 45 मिनट खंडे घाटिला पाइला ना कौटी कादुआ पंखा बुड़ी जाइए कौन आसी कांदिला कहला भगवान तुम कौन कल गोटे कुराड़ी थिला मो पिला छुआ चलुले से काठ काटुले प्रभु मु कौन कोई कांदिला जो गोटे 2 मिनट नुहे 35 मिनट खंडे कांदिला भगवान देखले जे 2-3 मिनट कांदिले चले देवी 35 मिनट जो कांदिला भगवान कहले आउट ऑफ टॉलरेंस डायरेक्ट से पानी रु भगवान बाहरले ठंग कौन ही बाबा प्रभु कौन तुम किए मु परा भगवान कहले प्रभु जुआर मु तुम फोटो रे देखी मूर्ति रे देखी कंचा देखी नी भगवान कहले कौन है कह प्रभु मुझे काठ काटुली मो हाथ कुराटा खसी पड़ा मुझे पाऊनी भगवान कहले र कांदिनी मु परा भगवान तो कांद सही पाइलिनी र कही भगवान बुड़ी गले गोटे पूरा सुनार कुराड़ी खोले पूरा सुना कहले यहाँ तोर ये कहला ना यहाँ हलदिया कलर देखा एटा नुह भगवान कहले सुनाटा कौन हलदिया रखिदे पुणी बुड़ी गले गोटे पूरा हीरार कुराड़ी खोले पूरा हीरा कहले यहाँ तोर ये कहला मो दिह छुई कहल तुम भगवान टी भगवान कहले कि कहीं ना मत लगुच साबुन माड़ी बोधे बाथरूम में पड़ तुम मुंड माड़ हो भगवान कहले कि कहीं एटा काचटा भगवान कहले सुनाटा को कौन हलदिया हीराटा को कौन काच बे तो कुराड़ी केमी प्रभु मरी काठ बेंट ना कि अगटा लुहा भगवान कहले मत बुझौछ कहले रईटा को रखिदे बुड़ी गले ओरिजिनाल कुराड़ी आने कहले यहाँ तो रहीगला हाँ प्रभु अच्छा मत खाली गोटे कथा कह 45 मिनट प्लस टाइम घाटिली मु पाइल नहीं तुम कौन टुम कि बुड़ुच गोटे गोटे धरिक आउच या भितर एत कुराड़ी अच्छी तुम कौटू पाउच भगवान कहले से कुराड़ी केमी पाइले इंपोर्टाट नुहे आजिका दुनिया में जो सबुआड़े मिछ लाछना टाउटरी भर्ती से तो भाया गोटे मनीष देखिली जे सुना हीरा चिन्ह पाऊनी खुशी रे धन मुत जा 3टा जाक नहीं जा ये सुनाटा भी नहीं जा ये हीराटा भी नहीं जा तोटा भी नहीं जा ये गप आप आगु शुणी कि मु कौन मूर्ख सही गप कही टाइम खाइबी मो गप यू आरंभ से जार कुराड़ी फुराड़ी खसीला जी पाई आउ गोटे दिन सी सेमी तार कुराड़ी फुराड़ी धरिकी जस्ट पखाड़ा पखाड़ा खाईदे घर ओम कहीकि बाहरुची हठात स्त्री पछु डाकिला टिके शुणव यहाँ गोटे जो बाहासा लोक आप मार्क करेंगे स्त्री गुड़ा दिन जाक मुह गुंजिकी थे कि कहे कुआड़े गोटे निश्वास विश्वास देखिए तुम बाहर शुणव कौन माँ व्यतीत पछुरु जी भी डाक से दिन जान अमंगल स्त्री डाकिला कौन आलू दिखले आण ये जो कहला कौन ता स्त्री स्त्री कहला छुआ तो स्कूल पढ़े मु कहीं खालटारे घरे रही बोर हो चल मु तुम सागर जंगल को जी काठ काटा जंगल बुलवा स्वामी बुझीगला काठ बोईवा नहीं मत माल मिलगला
कहला चल नहीं जो गला जो गछटा तार कुराड़ी खतला है जामुकोली गछटा स्वामी जो ऊपर को चढ़ीगला काठ काट बोली स्त्री कहला हे भगवान कितनी सुंदर कोड़ी दी चार्टा पकाउन स्वामी कहला ने खा हले टक 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 कोड़ी पड़ला स्त्री कहला एवढा धूली होगा मु खाइबिन तो ना आउ ना गोटे गोटे पकाओ मु पणत कानी देखई ये एमिति कानी देखई स्वामी पकाउछि बाकू डाहणकू पछकू आगुकू एमिति हौ हौ ता बेला खराब स्त्रीटा गली गल लासी गड़िया स्वामी आगे ऊपर देखला माल नहीं आसिक देखला कहला भगवान हो सेदिन मु हे हे हो 150 टका खर्च करथिले मुडे कुराड़ी नहीं हेते सोला मो स्त्रीटा पळेला कुआडे तो साड़ी खराब लाउछु किछि देखाउदी कुआडे गुडी गलानी भगवान जेतु भगवान तार पुराना चिन्ह थिले आ टाइम नेलेनी पुनी सांग सांग टिंग कौन है नॉनसेंस काई काम जो कहला प्रभु रो कौन है अब रो मो स्त्रीटा रह तोते से दिन सुना कुराड़ी हीरा कुराड़ी देइतिले मो ऊपर डाउट आणुची रो कोई बुढ़ी गले खोली आनले अर्चिता मो हिरोइन कहले एटा तोर देखिलु अर्चिता मिठी आइछ कहले एटा तोर देख ये देखला कहला हां दे दियो भगवान कहले मारी भी मुंह को मुंह बे अभद्र 15 दिन तले तते सुना कुराड़ी हीरा कुराड़ी देली हीरा काच कहउतलु आज गुटे सुंदरिया झियो कुल दलु कहउछ एटा मो स्त्री अभद्र कहला ना प्रभु मते अलगा प्रॉब्लम बे की प्रॉब्लम ना प्रभु बे कौन है ना प्रभु मु एटा मना करिवि एटा मोर नु एटा सभ्यसाची रो पुणी बुड़ी जीव तापर सनी लियोनी खुलिव कोई मु कहबि ना प्रभु एटा मोर नु तापर जीव सेई मोर काली कुतरी माइके नाटिके आनिबो मु कहबि प्रभु एटा मोर कहबि ए तू एते बढ़िया बे एडे सुंदरिया झियोडा को मना करतलु जो खुशी हे गली तीनटा जाक नै जा संभाळिबो की तेणु मोर माने ये मनीष भगवान को ट्यूशन कर परिस्थिति रे आमे आज ये माने जहा कथा कहले बर्तमान कमेडी जानी ये जो स्वामी स्त्री आपण मैंने सब पाठशाला पढ़ी जाइए किए कौटी कौन कर आज आम स्कूल गोटे कार्यक्रम बोली आपण मैंने खुशी होती जो प्रायतः सब अलग अलग बस मत लगुच जो भी स्वामी स्त्री देखिए पाखरे बसवे देखिए स्वामी बसव भाउज ता पाखरे बसवे स्त्री कोहुनीटा तक स्वामी को पेट पाखे थी आप भावे बोधे प्रेम प्रेम नुह लो ये गोटे बर्तमान सुंदरी झील आसब कह हाय से जो भाई बसवे हसीदे भाउज कोहुनीटा जो थी भाई को पेट झील देखला दांत बाहरी पड़े ना कहीं मत तो दिन देखिए हून घर को चल जो कहीदे यही बर्तमान बाजी 9:30 काली राति 9:30 पर्यंत से भाई की पिटिले भी हसबे से जो टर्चर जोड़ा बा है न हाथ टेकिल जोड़ा बा है न हाथ टेक शुण भाई मु बाई की 2टा छुआर बापा जोड़ा बा है न 200% मु तुम ठारू बयस रे बड़ हाँ ना ना जोड़ा बा है न 3टा कथा कहबी कुओ हाँ मानिबू मानिब तो निहाती मानिब हबो नहीं ओके ओके तो 2 नंबर निजे प्रेम करिकी बाछिकी पसंद करिकी बा हबो नहीं आई जने कहले आउ भारी टेंशन आउ आमे तुम कथा मानिब बोली कहि कोन फसाई देलो तमे 3 नंबर बा हबो नहीं आपण विश्वास करिए नहीं मत थे जड़े कहला पप्पू भाई लव मैरेज भल ना अरेंज मैरेज भल मु कहली मत आगे कह विष खाई मले भल ना दौड़ देकी मले भल फाइनाल मरिबो माने आपण माने एटा गोटे भारी इंटरेस्टिंग कथा समस्त ए कथा को उपलब्धि करंती किंतु फेर निजे हे जिवे दे छुआ कहले तू बा माने आपण देखिबे जोडा 28 29 खंडे गेलानी बा ही नांदी ताको मुंह देखिबे धान मुसा हांडी जिमिति कौन है जी बे कौन है जी मु को बाहा हेबी निबे मु जाई बापा कोई बापा बाहा हेबी कोई हबो की मो सांग पिला उडा बाहा की गुटे 2टा नेका छुआ जन्म करले मो बापा कोन मते सेंडो छाड़ दला कुआ उडे जागर दिन 30 चक पछाड़े दे देबे मु जानि गल जे उडा मंजी रही गेली बे किए उडे जाई कुआ बे मु केबे बाहा हेबी बे जोडा हेई ना हुंकु होउछन जोड़ा बाई 2-3 वर्ष हो मुह को देखो जी 150 खंडे महुमाछी कामुड़ी देजनी बे कौन है बे कौन बर्बाद बे कौन है
ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ଆଗରୁ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଆ, 1 ବେଳେ ଘରକୁ ଆ, କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ। କଣ ଏବେ ବାହା ହେଇଗଲି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ପାଟି ଶୁଙ୍ଗେଇଲା, ପିଇ ଦେଇକି ଆଇଛ। छी छी, ତମକୁ ବାହାଇକି ମୋ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପିଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲୁନଥିଲି, ତମକୁ ବାହାଇକି ଥଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲୁଛି। ହଇଓ ତମେ ପରା କାଲି ମୋ ଦିହ ଛୁଇଁକି କହିଥିଲ ବାହା ସରି ମଦ ପିଇବନି, ପୁଣି ଆଜି ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛ। ତମେ ତ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ମରିଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ଚୁପ୍, ତ ଦିହ ଛୁଇଁଥିଲି, ତ ଦିହ ଛୁଇଁଥିଲି ନା ତ ବ୍ଲାଉଜ ଛୁଇଁଥିଲି? ଚିରିଗଲେ ବ୍ଲାଉଜ ନୂଆ ଆଣିଦେବି, କାନ୍ଦିନି, କାଲି ପାଖରୁ ପିଇବିନି। ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଗୁଡା ମିଛ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯୋଉଗୁଡା 15 ଦିନ ମାସେ 3 ମାସ ଭିତରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାଇଦା କରି ସେ ଟୋକାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ ଲେଖିଛି। ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ, ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ। କାହିଁ କହିଲେ କହୁଛି, ବାହା ହବା ଯାହା ଚୁଇଙ୍ଗମ ଖାଇବା ସେଇଆ। ଜଣେ ଗଲା ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବିଗିବ ବୋଲିକି ବୁମର ଆଣିକି ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲା, ରଗଡ ମିଠା ରବର ଚୁବେଇବ। ଯିଏ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ତା ଦାନ୍ତ ଦେଖିବେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗକୁ। କଣ ଏବେ ବାହାଘର ହେଲା କି? ହଁ, ଏଇ ଚେନଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଡିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେ ଚୁଇଙ୍ଗମ କିଣିଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ ଚୁବେଇଲା ପରେ ଚୁଇଙ୍ଗମରେ ଆଉ ମିଠା ଥିବ କି? ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଛି ଫିଙ୍ଗି ଦବ କି? ସେଇଟାକୁ ଚୁବେଇବ ଯେମିତି ବିଲେଇ ପାଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ମାନେ କାହିଁକି କିଣୁଥିଲି? ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ବେଲନାବାଡି ଡେକିଛି କାଠ ଫାଳିଆ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଖାଇଗଲା ପରେ ସାଇଜିଛି। କହିଲା ବାହାଘର 3 ମାସ ମୋବାଇଲରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସାହେବ ଗୋଟିଏ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ, ମାନେ ଚୁଇଙ୍ଗମର ମିଠା ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଝରୁଛି ହାର୍ଟରେ ପଡୁଛି। ଠିକ ବର୍ଷେ ପରେ ସେଇ ଟୋକାର ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ବର୍ଷେ ପରେ ଆଉ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ନଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଲେଖା ହେଇଥିବ ୱାଇଫ, WIFE। এইগুলা বচকানিয়া যেগুলা বাহা হইনাহান্তি তাଙ୍କୁ পচারিব ওয়াইফ মানে কোন বে? WIFE কইবে ওয়ান্ডারফুল ইনস্ট্রুমেন্টস ফর এনজয়মেন্ট। স্ত্রী কি যন্ত্র বাক্স বলি ভাবিছেন? বাহাঘর বর্ষে পরে সেই টোকাକୁ যাইকি পচারিব ওয়াইফ মানে কোন বে? WIFE কইব উইদাউট ইনফরমেশন ফাইটিং এভরি টাইম। 2 বর্ষ পরে স্বামী আউ ওয়াইফ লেখিবনি কি সুইট হার্ট লেখিবনি, পিলাপিলি হয়ে যাইবে, তাঙ্ক না লেখা হইতিব স্ত্রী নম্বর, গুডু, সোম, ওম, টোম, পিং, টুঙ্গলু, পিলাঙ্গ না, স্ত্রী নাটা সেটা। 4 বর্ষ পরে স্বামী বুঝিগলা ইয়ে পিলা ছুয়া নুহে কাহারি, ইয়ে জীব জীব বাহারি, স্ত্রী নাটা সেভ হইতিব হোম মানে ঘর। 5 বর্ষ পরে আর সেভ করিবেনি। সারে কল আসছি, দেখলু লাস্টକୁ 35 ଅଛି କି? ହଁ କାଟି ଦେଇ কে হে সারা স্ত্রী করতে কাট সাথী কোন জরুরি কথা থিব, তা জিন্দগিরে জরুরি কথা শিখিছি। মু না কাম দাম ছাড়ি কইবি হেলো, কইব আসলা বেলে অন্ডা 2টা আনিব। মানে যৌগুড়া ধন হেই না হুও নাই, ভারি কষ্ট, ভারি কষ্ট। দেখন্তু ভারত ইতিহাস ভিতরে যেতিকি সকসেসফুল লোক বাহা হইনাহান্তি, অব্দুল কলাম দেখন্তু হইଛନ୍ତି, আন্না হজারে হইনাহান্তি। আন্না হজারে তো বাহা হইଥିଲେ স্ট্রাইক করিবা নাই টাইম পাই নথান্তে। হঠাৎ কইবে মু আজি যাউছি স্ট্রাইক করিবি, স্ত্রী কইব কাহি এ রুহ কাহি মতে পবন দো শীত নাউছি, এটা নেই যাও। হ্যাঁ এটা এটা মতো পাখে বললে মানে মশা বুল্লা ভায়া লাগে। মু গোটে কথা কৌথিবি সে আগে ইয়ার আউ গোটে বড় প্রোবলেম, সে যুয়াড়ে যাব তাকু মানে এটি স্টেজরে কোন হଉଛି কেই দেখিবার নাই। তেবে এডে সুন্দর জায়গা, এডে সুন্দর মাহল, মু আর অধিকা সময় নেবি নাই। এবে মতে খালি কহিলে যে পপু ভাই তুমি টিকে নমস্কার মারিকি পড়ি আস। মতে সতরে ভারি ভাল লাগে। একচুয়ালি এই জায়গাটা না হচ্ছে সিন্ধিয়া। মু ফার্স্ট ভাবিলি সিন্ধিয়া কাইকি হইছি, এটি তো এতে কলাকার, 60 বর্ষর গোটে অনুষ্ঠান, জ্ঞানর সিন্ধু, কলা এবং কলাকার মানকর সিন্ধু এই জায়গা। সেইটি সিন্ধু কইদেলে চাঁদিপুর সিন্ধু, বঙ্গোপসাগরটা গোটে সিন্ধু, তেণু সিন্ধু পাখে সিন্ধু ভাল লাগিবনি। সিন্ধুরে যে রহନ୍ତି তাঙ্ক গাঁ না ଦେଇଦେଲେ, পঞ্চায়েত না ଦେଇଦେଲେ সিন্ধিয়া। কলা এবং কলাকার শিক্ষা খুব ভাল পাউথিব যে জায়গা, সে জায়গাটা হচ্ছে এই জায়গা। আজ এই জায়গায় মু ঠিয়া হয়েছি, পুনি থরে দণ্ডবোধ করিবি এ মাটিকি, পুনি থরে ধন্যবাদ দেবি আপন মানকু যে 60 বর্ষর স্মৃতিকে পুনি থরে উজাগর করছেন। এটি যে স্কুল আপনার শিক্ষা দীক্ষা করিকি মনিষ করলে আজ সেই জায়গাকে আসছেন। এডে সুন্দর মাহল, ইচ্ছা হচ্ছে গোটে গীত গাইবা লাগে, যদি কহিবে গান। যিয়ে না কইব মাইক্রোফোন ফিঙ্গিবি তা মুখ। কাহিকি
ନା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ମୁଁ ବାଳୁଙ୍ଗାମୀ ମୁଁ ପରା ରେକର୍ଡ ବିଛୁ ବାଳୁଙ୍ଗାମୁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଖିକି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିଦି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଇବି ଟୋକାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଇଁଷି ଆଇଟମ ବି ମୋର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସେଟା ନୁହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ଲାଗି ଯାଉ ପ୍ରଥମେ ଖଲି ଭାତ ଆସିବ ଡାଲମା ପୋଟଳ କୁରୁମା ତାପରେ ଓଉ ରାଇତା ତାପରେ ସେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ ସେଇ ଯୋଉ ଧଳା ପାଣି ଭଳିଆ କଣ୍ଡା ପାଇସି ସେଗୁଡା ମୁଁ ସବୁ ଦେବି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଅରୁଆନ୍ନ ଡାଲମା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବି ତାରିଣୀଙ୍କର ଗାଇବା ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତଟା ଗାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଗେ କହିଦଉଛି ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛ ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ନାଚ ଶିଖୁଥିବେ ଥରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କଣ ସେ କହିବେ କିଶୋର ବେହେରା ସାର୍ ମୋ ନାଁ କହିଲା ବେଳେ କାନରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନାଁ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ବୋହୁଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିବନି ଦେଢଶୁର ନାଁ ଧରିବନି ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଧରିବନି ଯଦି ଧରିବ କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ରାତିରେ ପେଚା ଗାଁ ଗହଳି ବୁଢୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଦେଢଶୁର ଏଇଟା ଖାଇଥିବ ଆଉ କହନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତ ଏଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭଜନ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଥିଲା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଗାଇଥିଲେ ସେଇ ଗୀତଟିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଉଛି ମୋ ଦେଢଶୁର ନା ବଳିଆଲ ମୁଁ ବଳିଆ ଡାକିବି ନାହିଁ ମ୍ୟୁଜିକ ପ୍ଲିଜ ଦେଢଶୁର ନା ବଳିଆଲ ମୁଁ ବଳିଆ ଡାକିବି ନାହିଁ ଜାତରା ବୋଲି ତାରିଣୀ ଜାତରା ବୋଲି थैंक यू सो मच ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ पप्पू भाई टी क्षमा प्रार्थना चाहिए ନିଅ तो पप्पू भाई के भाई गोटे जोरदार टी ताली आसु एते सुंदर गोटे एंटरटेनमेंट करछनी भाई ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ଯଦି ଏଇ ଭଳିଆ ଭାଇ କି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ତାମାନେ ଜାଣିବ ବହୁତ ଗପୁଛ ପଳାଅ ବହୁତ ଗପି ଦେଲଣି ପଳାଅ ଆମର ଅଲଗା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତମ ବାପା ମା କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ପାଣିରେ ମୁତିଛୁ ना भाई सार को आमंत्रण करबु किसी गिफ्ट करबे पप्पू भाई गोटे एते सुंदर कार्यक्रम रे आज पप्पू भाई उपस्थित अछन ताको मंच रे आज वेलकम एते सुंदर गोटे जोरदार टी ताली आसबा क्या बात है प्रश्न उत्तर आपण देइथाते ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଠକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲି ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଛି ଏଠି ଯେତିକି ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁଲ ଭାଲ जोरदार ये भाई गोटे जोरदार ताली थैंक यू भाई